देशात नवे लेबर कायदे येवपाचे आसात। वेकन्सीज रिपोर्ट करपाक जाय, एम्प्लॉई स्टॅटिस्टिक दिवपाक जाय असो कायदो सरकार हाडपाक पळयता। पूण ते खातीर पॉलिसी आसप भोव गरजेचे। आमदार विजय सरदेसायान सांगले, गोंयचे वर्कर पूण बॉस गोंया भायले अशें चित्र जातले, जे संघर्षान भरिल्ले उरतले। आयकात विजयान उक्तायल्लो भय आनी ताजेर जाल्ली चर्चा। इशू असो आहा की कितें शॉर्ट टर्म, कितें मिडियम टर्म आनी कितें लॉंग टर्म आमी करूंक शकतात। शॉर्ट टर्मान आमी कितें म्हणलां की सरकार आतां कायदो हाडटा, वेकन्सीज रिपोर्ट करूंक जाय आनी एम्प्लॉई स्टॅटिस्टिक्स दिवपाक जाय। मिडियम टर्म म्हणल्यार 3 months to a year कितें करूं येता आमच्यान, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करूं येता। एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कितें जाली, आतां रोहन खंवटो ना, रोहन खंवटो 2019 आमचे बरोबर मंत्री आशिल्लो, तेन्ना एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी म्हणून ताणें सुरवात केल्ली। ताजे फुडें त्या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीचें कितें जालें तें हांव एक्झॅक्ट नकळो। पूण स्पीकर सर, कायदे रेग्युलेशन्स ही पॉलिसीच्या अंडर जावंक जाय, ताजे खातीर ही पॉलिसी आसपाक जाय। आनी स्पीकर सर, आतां 1 वर्सा नंतर आमकां नवे लेबर लॉज येवपाचे आहा। बाबूश, हें आयकपाचें, नवे लेबर लॉज जे येतले, देशाचे लेबर लॉज, हे इतले एक्सप्लॉयटेटीव आसतले आनी हातूंत तुका कांयच चान्स ना खंयच। स्पीकर सर, आज करंट चॅलेंज कितें आहा? चॅलेंज म्हणटी अशी आहा की देर इज अ सरप्लस ऑफ लेबर फ्रॉम अदर स्टेट्स। हातूंत कितें जाता की गोंयच्या वर्कराक कसलीच लेवरेज नासता फॉर फेर प्ले। तो जर कोणा कडेन मागता की बाबा आपल्याक हॅरेसमेंट जाता, आमी बाब लेविन्सन मार्टिना कडेन इश्यू घेवन गेले, ते हे गेले तेन्ना ते पयशे थंय तांणी कितें सांगलें ताका की ते भायले हाडटात ते तांकां धांवडायतात। सो बेजिकली कायद्यान कसलोच असो फ्रेमवर्क ना आमकां न्याय दिवपाक। अनइक्वल ट्रिटमेंट जाता। स्पीकर सर, मॅनेजर आसतात नॉन गोवन, लेबर आसता लोअर सेक्शन आसता ते गोवन, सो तो तांचेर अन्याय करता। HR ऑफिसर्स डोंट एड्रेस द इश्यूज। Companies are hiring apprenticeship workers from outside Goa. These are issues, Speaker sir. I stand to reply to the resolution moved by Honourable Member Advocate Carlos Ferreira. Speaker sir, the Office of the Commissioner of Labour and Employment implements various labour legislation as enacted by Government of India and as extended to the state of Goa. Beside the state labour legislation and the schemes for the welfare of the workers in the state of Goa. For effective enforcement and implementation of provisions of all these labour legislations aiming at welfare of workers, different authorities are appointed and notified by the government. Some of the labour legislations which aim at the welfare of the workers are as follows: building and other construction workers, Contract Labour Act 1970, Employees Compensation Act 1923, Equal Remuneration Act 1976, Industrial Dispute Act 1947, Industrial Employment Act 1946, Interstate Migrant Workers Act 1979, Minimum Wages Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Account Act 1972, Payment of Wages Act 1936. Besides other acts, the routine and surprise inspections are being carried out by the enforcement machinery appointed by the purpose of implementation of provisions of this Act and the rules and thereunder. Wherever the instance of violation and statutory benefits provided under the Acts are noticed, strict action is initiated against the employers by way of filing prosecutions in the court of law or otherwise. The Government of Goa has revised minimum rates of wages in 20 scheduled employment in the state of Goa with effect of 11th August 2023 and has further increased the same by the way of issuing the order increasing the variable dearness allowance with effect from 1st April 2024. बाबुशाच्या स्पष्टीकरणा उपरांत विजय सरदेसाय आणि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता मदीं उतरांचो संघर्ष जालो। मुख्यमंत्री गोंयचे चायना करपाक पळयता, CM एंटी गोवन असोय विजयान आरोप केलो। पळयात। स्पीकर सर, हांव रेफरन्स इतक्याच खातीर करता, तुवें तें ड्रॅकोनियल आनी हें तें सगळें सांगलें तुवें म्हणून म्हणटा तुका हांव।
कोंकणी समजना दिसता Speaker sir. खंयच्या भाशेन उलोवंक जाय जेडे म्हाका कोंकणी समजता अरे बरी कोंकणी. हांव जे उलयता हांव speaker तेच sir ताणें एक- आन्सर दिला हो मदीं उडो विजय चड आपले उलय म्हाका कळना Sir, म्हाका माझे म्हणणे- सिरियस ना स्पीकर हो Speaker sir. एंटी गोवन इज नॉट फॉर Speaker sir, गोवन लेबर परत एकदा सांगता. म्हणजे एलिगेशन डायरेक्ट Speaker sir, हांवें जितके स्पीकर सर ताका परत एकदा सर जेन्ना सांगता. आमी कायदे माझ्या सरकारान सांगता माझ्या सरकारांच्या आपण एक गोंयकारा खातीर कितें करपाक जाय तें केलां हांव परत सांगता स्पीकर सर कितें तेन्ना ऑब्जेक्शन तशें कशें घेतलें तुवें जेन्ना हे चार डायरेक्टली ह्या 4 एक्टाक जो आहा पळय न्ही तो ड्रॅकोनियन आणि हे अरे! तेजे सांगता पळय न्ही तूं पयलीं ड्रॅकोनियनूच ते ताणें सांगलें ड्रॅकोनियनूच ते ना ड्रॅकोनियनूच एंटी लेबर ते स्पीकर सर एंटी लेबर आसूच शकना स्पीकर सर परत स्पीकर सर, चायना करूंक सोदता तो चायना. जाल्या उपरांत एफडीआय हाडपाक फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हाडपा खातीर इंडिया चायना करूंक सोदता हाडपा खातीर न्ही इट इज इन द फेवर ऑफ ताजेर लेबर बरयल्लें आहा एफडीआय हाडपा खातीर म्हणून तुजे बजेटान निर्मला सीतारामनान पयर सांगला एफडीआय येतली म्हणून तुम्ही बजेट Speaker तुझ्या sir. वाचना तुम्ही फक्त चिटीचेर रावतात स्पीकर सर So when it is industries is with you and you have brought in industrial law, even land is under 18, entry 18 of list 2 with you. Therefore, you're giving the land, that's what I pointed out. You can amend that and you can bring the provision. I'm not saying about the other establishments outside. I know the controversies which will arise. But I'm not asking even the government, nor will I make foolish suggestions, put it and get yourself burnt. No. What I'm saying, what you can do is what is within your jurisdiction. That is what we are demanding you do it. At least first step you protect in the industrial areas which can be done. Even otherwise, whatever you may have the powers under list 2 of industries which can be subsequently brought in, that you can defer later. But this amendment, why should you not bring it? स्पीकर सर इन फ्युचर जो आसा पळय न्ही एकदा हे आफ्टर द मार्च 25 इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत आमी डेफिनेटली हेजो रिगार्डिंग द IDC आनी हेजो ताजो विचार करपाक शकता म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा ताका तांच्यांनी फाटीं घेवचें गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, विन्सन रोझारियो आनी ओमकार देशप्रभू.